आम पाई जीवन और मृत्युर प्रश्न जदि आम एमती हाथ बांधि बसी रहू तेरे कौन सी समय भी धरा पड़ जा आम समस्त को फांसी हो आम समस्त को एथिपाई जरूरी होची से बदमाश को धरिबा आ शेष करदिबा जे आम रहस्य जानि सारिची। हां ताको धरि आडी आमे हत्या कर देबा। ताले कुह निजर साथी को खोजिबा संगे संगे से बदमाश को खोजिबार दायित्व के नबो? ओ नौजी सरदार ए दायित्व तुम मते दियो। ओ से बदमाश आओ आम साथी बेराम को भी खोजी आनिबी निश्चय। किंतु एते बड़ सहर रे तू से चोर को कोठी खोजी भारुन? सर्वप्रथमे मो कब्रस्तान जीवी आउ सेठू खबर नेबी जेमती कौ सब थिला जहाँ कटा जाइथिला। बहुत भल तू सहायता पाई तो संगे अन्य दी जन को नहीं जा किंतु गोटे कथा मन रख तोर काम है केवल से हत भाग्यटा को हजी बाहर करवा बाकी काम मु निजे करी मु ताको ता पूरा परिवार को जाली पोड़ी पाउंस कर देवी। हाँ तो प्रथमे आपण ता तंटी चिपिदेले किंतु से मलानी हेले हेले कौनसी ना कौनसी प्रकार से पुणी एठे से पहुंची गला। यार अर्थ या जे जे से तो हम घर देखि नहीं थिबो। निश्चित देख सार थिबो। हां किंतु एक कथा से कहा कोई परनी से मोर हाथ तो मरी गला। किंतु भाईजान एबे तो विपद आहुरी पड़ी गला। केमिति जे आज नहले काली दिने ना दिने से सब समस्ते देखिबे आ सेते बळको से उत्तेजित हो पड़िबे। किंतु एबे हम व्यस्त बा दरकार नहीं कारण तांको हमर ठिकाना तो जणा नहीं। किंतु ए विपदर खंडा तो हम मुंड ऊपर झुलुची। हाँ जो जाए से डाकू बंची जंती आमको ये भयरु मुक्ति भी तो मिल पारिबनी। खुदा ताकू सुबुद्धि दियंतु मो मन कहूची ए आली अलंकार ए जेते असरपी सब नहीं फोपाड़ी दियो। से सुनार विलास को काम को जहाँ आमठू शांति छड़े नहीं एबे भी समय अच्छी फोपाड़ी दे आस ए धन दौलत आमर से सुखिला रुटी ही भल। अल्लाह तुमको बंचे रखंतु मोर आउ किछि दरकार नहीं। देखो देखो एबे तो तीर हाथरू खसी सारी जदि आमे तांकर सब जिनिस भी फेरे दो से डाकू हमको केबे हेले छाड़ीबेनी। चाचा जान मोते मोते खाली से डाकू मन ठिकाना कहि दियो एबे ना से डाकू ना ना ता साथी के बंचिबे नी प्रतिशोध लेबी मु। हसीम धैर्य धर संभाली ले निजको। अरे से जदि तो अब्बा थिले तबे मोर भी रक्तर भाई थिले किंतु मु तो ऊपर से डाकू को ठारू प्रतिशोध नबा को चाहुनी कारण ए प्रतिशोधर धारा जदि थरे आरंभ हुए तेबे से केबे भी शेष हुए नहीं केबे भी शेष हुए नहीं। हां किंतु मो मां को से माने विधवा करिसंती मु प्रतिशोध लेबी निश्चय लेबी। हसीम सुन हमको यही शिक्षा दे जाई जे निजर शत्रु को भी क्षमा कर दियो। हां जदि से साबनारो आक्रमण करे तेबे ताको छाड़ीबा उचित नुह। किंतु चाचा जान मो रक्त रे निया लागिची। हे अली बाबा ताको टिके बुझाओ ए पागल निज आयत भीतर नाही। अरे डाकू गठो प्रतिशोध नबाक बाहरी छु। अरे से माने तते पादरे पिंपुड़ी भଳି धଳି देबे। तमे किछि करो मर्जिना नले मो छाती फाटी जीवो। ताको भाई तो मो हृदय ऊपर पत्थर रखी देली किंतु कंचा बयसर पुआ को हरे बार साहस मोर नाही मोर साहस नाही। मर्जिना तू ए पागल को टिके बुझा। अरे ये मोर सारा जीवन रो पुंजी ताको केमिति जीवाको देबी
ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ୟା ଆଲ୍ଲାହ, ୟା ଆଲ୍ଲାହ, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଦେ, ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦେ, ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦେ। ଭାବିଜାନ, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅ। ଆରେ ମୁଁ ତମ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଭାବି ନେଲ ଯେ ମୁଁ ଏ ହାସିମଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆରେ ସିଏ ପୁରା ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପାରିବି? ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଆମେ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ। ଦେଖ ହାସିମ, ଦେଖ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସବୁ ଓଲଟା ଫଳିବ। ଆରେ ଆରେ ସବୁଠୁ ଆଗ ତ ଆମକୁ ଡାକୁଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ଆରେ ସେମାନେ ପାଗଳ କୁକୁରଙ୍କ ପରି ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଆମକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ, ହଁ ଆମେ ସହରରେ ନୂଆ। ହଁ। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଠି ଚୋର ତସ୍କର ଆଉ ଡାକୁଙ୍କର ବିପଦ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ହତ୍ୟା ହଉଛି। ନାଇଁ ହଜୁର, ଏ ସହରରେ ତ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଶାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସୁନା ଦେଇ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଠି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ହଜୁର, ଏ ସହରର ମଦ ଦୋକାନ ଭାରି ବିଖ୍ୟାତ। ଗଞ୍ଜେଇର ଗୋଟେ ସୋଟ ଆଉ ମଦର ଗୋଟେ ପିଆଲା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବୁଲେଇ ଆଣିଥାଏ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଏମିତିଆ ଗୁଜବ। ଆପଣ ସେମିତି ଗୁଜବ କୋଉଠୁ ବୋଧେ ଶୁଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ନିଅ। ଆଚ୍ଛା କଥା, ଇଏ ତ କହୁଛି ଏ ସହରରେ ଆଦୌ ହତ୍ୟା ହେଇନି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମ ଶତ୍ରୁତା କୌଣସି ଧୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ତଥାପି ତ ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଏ ସହରରେ ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ଅଛି ଯେ କି ରାତାରାତି ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆମକୁ ଏ କଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଗଲା 2 ଦିନରେ କେତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ମରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ସହଜରେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ହଁ, ଆମେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବା, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଭାବିଯାନ, ଆମେ ତମକୁ ଏମିତି ଯିବାକୁ ଦବୁନି। ନା, ଏବେ ଏ ଘର ମତେ ଖାଇ ଗୋଡଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବସେରା ଚାଲିଯିବି ମୋ ବାପ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଜାନ, ତମେ ତମ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ଏଠି ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ରହିବି? ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ତ ଉପରବାଲା ତା ପାଖକୁ ଡାକି ନେଲା। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି ମୋର? ଭାବିଜାନ, ଆମେ ସବୁ ଥିବା ଯାଏ ତମେ ଏକଥା କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପିଲାଙ୍କ ପରି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯେ ତମକୁ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ହବନି। ଏଇଠି ରହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାଅ। ନା ନୌବାହାର, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୋଝ କହୁଛ ଭାବିଜାନ? ଏମିତି କହି ତମେ ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଭାବିଜାନ। ତମେ ତମେ ତ ମୋ ମା ଭଳି। ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବି ମୋ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ରହିଯାଅ। ଖୁଦାଙ୍କ ରାଣ ରହିଯାଅ ତମେ ଭାବିଜାନ। କଣ ତମେ ମତେ ମା ଡାକିଲ? ମତେ କାହିଁ ତମର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ତେବେ କଣ ତମେ ମୋର ସବୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଭୁଲିଗଲ? ଆରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କେବେ କରିଥିଲ ତମେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବି ତ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମ ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବି ମତେ ବାହାରିନି। କିନ୍ତୁ
तमे କିନ୍ତୁ ଭାବିଯାନ ଯେବେ ଭାଇଜାନ ଆଉ ଭାବିଜାନ ତମ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତେବେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବିନି ମର୍ଜିନା? ଯଦି ଏମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମତେ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହି ଦଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଭାବିଜାନ ଖୁଦାନ କରାଣ ସେମିତି କୁହନି ଭାବିଜାନ। ମୁଁ ତମର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି। ନା ଅଲି ବାବା, ଏ ଲୁହ ବହି ଯାଉ, ଏଥିରେ ମୋ ମନ ହାଲୁକା ହେଇଯିବ। ଶୁଣିଛି ଯେ ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ ଅପକର୍ମକୁ ଧୋଇ ଦିଏ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଲୋଭୀ ନାରୀ। ମତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ ଧକ୍କା ମାରି। ଆଉ ଆଉ କହିଦିଅ ଯେ ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଭାବିଜାନ, ଭାବିଜାନ, ଏବେ ତମର ମନର ଶାନ୍ତି ମେଣ୍ଟି ଗଲା ନା? ଏବେ ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦିଅ, ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅ। ଏବେ ତମେ ହାସିମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆମ ହାସିମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିଛି। ଯଦି ଭାବିଜାନ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୋକାନ ହାସିମ ପାଇଁ କିଣିଦେବି। ଭାବିଜାନ ଅନୁମତି କାହିଁକି ଦେବେନି? କ'ଣ ଭାବିଜାନ? ନୌବାହାର, ହଁ କହିଦିଏ ନା ଭାବିଜାନ। ହଁ ହଁ କରିଦିଅ ଭାବିଜାନ। ଯାହା ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ତ ତମେ ମାନେ ହିଁ ମୋର ସାହା ଭରସା। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हला? ମୋ ନା ହାରୁନ। ମୁଁ ଜଣେ ପଥିକ। ତମର ଏ ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏଠିକି 2 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଲୋକର ସମାଧାନ ଆସିଛି ଯାହାକୁ କି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା ନା, କଥାଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଦେଶର ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଡାକୁ ଅସ୍ମତିଆର ଜଣେ ସାଥୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ତା ସାଥୀମାନେ ରାତାରାତି କେଉଁଠି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁ ଅସ୍ମତିଆର ଦଳକୁ ଖୋଜୁଛି। ଗଲା 2 ଦିନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶବ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ କଭର ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ହାତରେ ଶହ ଶହ ଶବ କଭର ଦେଇଛି। ମୋର ଏ ହାତ କେବେ ବି ଧୋକା ଖାଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ସେମାନେ ସବୁ କେମିତି ମରିଥିଲେ? କିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ମଲା, କିଏ ବିମାରରେ ପଡ଼ିକି ମଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଶବ ଆସିନି ଯାହାକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୋତେ କୁହ, ଏଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କବରସ୍ଥାନ ଅଛି? ନା, ଏ ସହରରେ ଏ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଖୁଦା ହାଫିଜ। ଖୁଦା ହାଫିଜ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ? ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ଓହୋ ବିଚାରାର ଭାଇ ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲା। ଓହୋ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ହେ ମାଲିକ, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେ। ସଲାମ वालेकुम। ମାଲେକମ୍ ସଲାମ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର
बड़ भाई को खबर हाँ आज्ञा ये मोर बड़ भाई जानथिले तांकर आत्मा को शांति दबा पई मु एठिकी सबुदिन आसी प्रार्थना करे। ओहो अल्लाह तांको स्वर्ग स्थान दो मु किंतु सुनिबा को पाइली जे तांको हत्या कर जाइछि। हाँ? हत्या बाबू तुम कौट आस अरे मो बड़ भाई तो निहाती दिन दयालु आ भद्र लोक थिले तांकर तो काहारी संगर शत्रुता भी नथिला। क्षमा करंतु आज्ञा लागुची आपण ए शहर को नुआ हेई आछंती हाँ हाँ मु जଣେ पथिक ताले एठी कोन आपण सब गणिबो आछंती ताको पाप आ पुण्यर हिसाब करिबो आछंती आपण मु कहली ना मु जଣେ पथिक ना तमे पथिक नुह तमे डाकू अस्मंतियार लोक बोल लागुछ। अरे भाई मु कहली ना मु पथिक ना ये डाकू अस्मंतियार लोक भल लागुछि। अरे डाकू अस्मंतियार एई भली भाबे डकायती करथाय प्रथमे निजर लोकंकु बेश बदलई सहर को पठै थाए जेमिति से संभ्रांत और धनिक लोकंकर खबर अंतर पूरा नहीं पारिबो आउ तापरे से घरे पसी डकायती करथाय। ये से अस्मत्यार लोक हाँ हाँ मु भी एक कथा सुनिछि ये निश्चय डाकू होइतबो। अरे भाई मु कहली ना मु जणେ भद्र लोक मु भूल रे एठिके चली आछि। ना ना तू तू अस्मत्यार लोक अरे भाई मते छाड़ी दियो मते ताहले एबे एबे नाटक आरंभ हो जाइछि। सकाळू आसी राती हला किंतु एते बेल जाए ना से बेहराम रो किछ खबर मिलला आउ ना से बदमाश रो किछ खबर मिलला किंतु प्रश्न उठुछु जे बेहरामटा भला कुआडे होय त से बदमाश पछरे गडौछि नहले मरि जाइछि। खूनेगला 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 कोउठी कोने गला कब्रस्तान रे सेठी एतले जा सब पड़छि खूनेगला खूनेगला तमे कोना को जानिछ ना मु एबे एबे सबको देखुछि। अच्छा शुण जदि यार कहीं संपर्क न मिलती तेबे सबको राजकोष खर्च रे पोति दिया जी। खूनेगला 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 ए देखो तम मानक भितर कई लोक को जानिछ कि ना मु भाबुची कई जने पथिक होई पारे। हाँ तमे ठीक कहिछ ये कौनसी पथिक होई पारे कहीं तक लूट करी हत्या कर देछि। ए काम तमे आउ करन तो अरे बाबू तमे जड़े परदेशी सांगरे तमे भलो व्यवहार करू न बाबू। ना ना मु तम संगरे मजा करूथिली। अरे ये तो डाकू डाकू अस्मंतियार दलर लोक। तमे केमिति जानिलो? गला वर्ष आम बणिक दल जेतले देशाभिमुख होउतला अस्मिनतियार आम दल उपर आक्रमण करितला से समय डाकू तांको सांगरे थिला। तमे कोन भलो भाबे जानिछ? अरे ये निष्ठुर को मु जीवन में केबे भी भूली परिबिनी। ये निष्ठुरटा खंडारे एमिति चोट मारिला जे मो हाथटा कटिगला। ए देखो काली ए बाबू मते पचार दिले जे ये शहर रे कोनसे हत्या हेइछि कि ना ना मु तो एमती एमती जानिबा को पछरथुली मु सुनिबा को पाइली जे बाटे मान को एठी लुटी नियंती तो। अरे बाबू पळौच पड़े सत कथा को ये डाकू तमर साथी ना नुह। अरे भाई तमे मो सांगरे काहे कि एमती लागु छ मु खुदा को राणो खाई कहूची मु ए शहर पूरा पूरी नुआ हे खुदा कोउठी फसी गली। बाबू फसी न किंतु बे फसीबो। हां अरे भाई मोते क्षमा कर दियो
मोर घर संसार अछि मु ए शहर को आउ केबे भी आसीबिनी छाड़ो मते अरे अरे जाऊ जो कुआडे अरे तुम साथी रो कफन पाई चांदा दे कि तो जाओ तबे तबे शीघ्र बाहरी जाओ जाय सरदार को जल्दी कहो आम साथी बेहराम मरी गला आमे दुहे एठी होछु कौन आम साथी बेहराम मरीगला आगे हुजूर ମୁଁ ତ ସବୁକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ହାରୁନ କୋଉଠି ସେ ସେଇ ବଦମାସକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିଛି ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସେ ଲୋକଟାକୁ ପାଇଯିବେ ଯଦି ଅସଫଳ ହେଇ ଫେରେ ତେବେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ବେହରାମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି